अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 8 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 8वीं किस्त। माही, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फरियाल टेरेस पर बैठी मायरू के सामने काफ़ी कमग रखते खोजती नज़रों से उसके हसीन चेहरे को देखते हुए बोली थी, जो कल तक कमलाया हुआ था मगर आज अपनी भड़ास निकाल लेने के बाद मायरू बहुत सुकून की नींद सोई थी। अभी अभी वो शावर लेकर फ्रेश सी टेरेस पर आई थी। पिंक ड्रेस में उसका नाजुक सरापा रानाया बखेर रहा था। स्याह गिली जुल्फ़ें आबशार की तरह उसकी कमर पर बिखरी हसीन मंजर पेश कर रही थी। फरियाल ने बेख्तियार उसकी नज़र उतारी थी। ये बज़ाहिर नाजुक दिखने वाली कांच की गुड़िया सी लड़की हकीकत में किस कदर मजबूत और निडर थी, उसकी सलाहियत और शनाख्त से अनजान लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते थे। नहीं, मेरी कोई बात भला तुमसे छुपी रह सकती है? मायरू काफ़ी कसिप लेती हुई गोले से मुस्कराई थी। उसकी गुलाबी पंखुड़ियों पर ठहरे मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। फरियाल ने दिल में एतराफ़ किया था, तुम्हारी अलमारी में वो हैंग किया वो मर्दाना कोट किसका है? इसके जवाब पर फरियाल की तसल्ली नहीं हुई थी। पता नहीं, मुलाजमा ने गलती से शायद पापा का मेरे रूम में हैंग कर दिया हो। तुम छोड़ो उसे और मुझे ये बताओ, इलेक्शन के हवाले से इकबाल सर की शुरू की गई कैंपेन कहाँ तक पहुँची? माहिरू ने उसके तफ्तीशी अंदाज पर फ़ौरन बात बदली थी। काफ़ी तेज़ी से काम जारी है उस पर और उनके कहे के मुताबिक ज़्यादा फ्लेवर अल्तमश दान को ही किया जा रहा है। अल्तमश के जिक्र पर माहिरू का हलक तक कड़वा हुआ था। उसकी इतनी घटिया हरकत के बावजूद भी माहिरू ने मग टेबल पर पटकते गुस्से से कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात पर यकीन करके अल्तमश के दान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि तुम फैज़ान चिश्ती के साथ मिलकर अल्तमश के दान की रिपुटेशन ख़राब कर रही हो। वहीं प्लीज़ पीछे हट जाओ। खुदा ने उन बार तो तुम्हें इतने बड़े नुकसान से बचा लिया है, मगर हर बात किस्मत साथ नहीं देती। उन लोगों की दुश्मनी में तुम अपने आप को क्यों फंसा रही हो? तुम अकेली अल्तमश के दान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बहुत पावरफुल है। प्लीज़ माही, मेरी बात मान लो। फरियाल उसके दोनों हाथ थामती लजाजत से बोली थी। मायरू की ज़िद के आगे कभी किसी की नहीं चली थी, मगर फरियाल फिर भी कोशिश करना चाहती थी। मेरा जितना नुकसान अब तक हो चुका है उससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। और रही बात अकेले अल्तमश के दान के खिलाफ अकेला ना लड़ पाने के, तो उस बात का अंदाज़ा मुझे अब खुद भी हो चुका है। मैंने पहले सिर्फ सोचा था, मगर अब फैज़ान चिश्ती से हाथ मिलाने का मेरा फ़ैसला अटल हो चुका है। मुझे हर हाल में अल्तमश के दान को हिराना है, उसके लिए चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। मायरू की बात पर फरियाल उसे खफकी से घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पाई थी। मगर तुम्हें एक वादा करना होगा, आज के बाद कभी मुझे इस मामले में रोकोगी नहीं। तुम जानती हो, मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। तुम्हारे बार बार ये कहने से मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, और अगर मैं अल्तमश के दान को हराने में नाकाम हुई तो बहुत बुरी तरह टूट जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। मायरू उसे रसानियत से जवाब देते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर मैं फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फरियाल ने पुरसोच अंदाज में उसकी जानिब देखते कहा था। ओके डन, बोलो क्या बात माननी है मुझे? मायरू उसकी इतनी आसानी से मान जाने पर खुश होते बोली, मुझे भी अपने साथ शामिल करना होगा। मैं अल्तमश के दान के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम में तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। जैसे पहले कभी हम दोनों ने कोई काम अकेले नहीं किया, वैसे इसमें भी तुम अकेली नहीं होगी। फरियाल की बात पर मायरू की रंगत मुतगैर हुई थी। फरी, तुम पागल हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम जानती हो मेरे किरदार को कैसे उछाला जा रहा है। मैं इस खतरे में कभी किसी सूरत तुम्हें अपने साथ नहीं घसीट सकती। मायरू उसकी बात सुनते ही फौरन इनकारी हुई थी। अच्छा, तो खुद खतरे में सर डाल सकती हो? तुम्हारी उल्टी खोपड़ी का समझने के लिए भी एक अलग ही साइंस चाहिए। या तो खुद इस बात से पीछे हट जाओ, या फिर मेरी ये बात मान लो, चॉइस तुम्हारे पास है। फरियाल भी दो टोक जवाब देती उठ गई थी। अब कहाँ जा रही हो? माहिरू ने खफकी भरी नज़रों से उसे घूरा था। अंकल का कोट उन्हें वापस करने, जो मुलाजमा गलती से यहाँ ले आई थी। फरियाल उसे आंख मारती उसकी अलमारी की जानिब बढ़ी थी। तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। माहिरू उसके पीछे आती दांत पीस कर बोली, और इसकी अलमारी खोलने से पहले ही रास्ता रोक गई थी। तो शराफत से बता दो, किसका कोट सीने से लगा कर रखा हुआ है? फरियाल ने जाती नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे थे। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, मगर ठीक वक्त आने पर। अभी चलो बाहर, देखो कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। माहिरू को अलमारी लाक लगाती, उसको बाजू खींचती बाहर की जानिब बढ़ी थी।
ज़ाकवान कुछ देर पहले ही भरपूर नींद लेकर बेदार हुआ था। उसे हमेशा से बेड टी लेने की आदत थी, जो कि अभी मुलाजिम रख कर गया था। बेड क्राउन से टेक लगाते वो कल के वाक़े के बारे में सोचने लगा था। उस फ़ोन कॉल के बाद हाशिम रब्बानी के बुलावे पर वो उनकी जानिब बढ़ गया था। जब ज़ुहैब गिलानी को अलविदाई कलमात अदा करते वहाँ से निकल रहे थे, सब ख़वातीन गाड़ियों में बैठ चुकी थी। वो सब भी उन सब से मुसाफ़ा करते गाड़ियों की जानिब बढ़े थे। ज़ाकवान ने यह बात ख़ास तौर पर नोट की थी कि बाकी सब गाड़ियों में ख़वातीन और बाकी लोगों को बिठाया गया था, सिवाय उसकी गाड़ी के। उसकी गाड़ी में ड्राइवर के सिवा कोई मौजूद नहीं था। इकबाल हाशिम रब्बानी का बहुत पुराना और वफ़ादार मुलाजिम था, जिसके अब हाशिम रब्बानी ने अपने पोते की खिदमत सौंप दी थी। वो हाशिम रब्बानी और ज़ाकवान रब्बानी पर जान छिड़कता था। ज़ाकवान खामोशी से गाड़ी में आन बैठा था। वो भी कुछ भी ऐसा वैसा करके अपने दुश्मन को अलर्ट नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था उसके साथ साथ ख़ानदान के बाकी अफराद की जान को किसी किस्म का ख़तरा लाहक हो। गाड़ियाँ जैसे ही आगे थोड़ी सी आगे बढ़ी, ज़ाकवान ने इकबाल को मुखातिब करते आगे दरपेश आने वाले ख़तरे से आगाह किया था, जिसे सुन इकबाल के माथे पर उसकी हिफाजत को लेकर फ़िक्र की लकीरें नुमायाँ हुई थी। सही, अगर आप ये जानते थे तो गाड़ी में बैठने से पहले क्यों नहीं मुर्शिद साईं को बताया? आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। आपकी जान बहुत कीमती है साईं हमारे लिए, इस इलाके के लोगों के लिए। न जाने कितने लोग आपसे उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। इकबाल ने उसके इल्म में होते हुए भी खुद को इस खतरे में धकेलने पर नाराज़गी का इजहार किया था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद अपने दुश्मन को पकड़ ना पाता। मैं उस आस्तीन के सांप को पकड़ना चाहता हूँ, जो इतने सालों से मेरे ख़ानदान में छुपकर मेरे ही लोगों पर जुल्म की पहाड़ ढा रहा है। तुम फिक्र मत करो, ना मुझे कुछ होगा ना ही तुम्हें। जिस रास्ते से हम हवेली जा रहे हैं उसमें एक घना जंगल आता है, और मुझे पूरा यकीन है वो हमला आवर वहीं छुपे होंगे। मैंने अपने ख़ास आदमियों को पहले से मतला कर दिया है। वो सब उस जंगल में जगह जगह फैल चुके हैं। मेरा उस गाड़ी में सवार होने का मकसद सिर्फ अपने दुश्मन की आंखों में धूल झोंकना था। अभी कुछ देर में ही हम दोनों गाड़ी से उतर जाएंगे, और गाड़ी ड्राइव करेगा मेरा एक खास आदमी, जो बुलेट प्रूफ सूट में मुलविस होगा। दुश्मन की गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। थोड़ा सा आगे जाकर हमने ये तब्दीली करनी है, जिसमें 30 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। ज़ाकवान ने उसे तफसील से अपने अगले लाहे अमल से आगाह किया था, जिसे सुनकर इकबाल उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका था। अगर उसके मुर्शद साईं ने अपनी दस्तार अपने अपने इस पोते को सौंपने का सोचा था, तो इस काबिल था भी कि ये बाखूबी संभाल सके। कदरे सुनसान मुकाम पर जाकर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करते अंधेरे में वो दोनों गाड़ी से निकल आए थे, और 3 सेकंड्स के अंदर गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करता ज़ाकवान का ट्रेन ऑफिसर उसे भगाकर ले गया था। हमला आवर ने जैसे ही हमला आवर ने जैसे ही गाड़ी पर हमला किया, ज़ाकवान के उस जंगल में छुपे आदमी उन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने फ़ौरन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। ज़ाकवान का कुछ घंटे मंजर आम पर न आने का रीज़न यही था, वो उन लोगों के मुंह से अपनी मुजरिम का नाम उगलवा कर ही सबके सामने जाना चाहता था। काफ़ी मारपीट के बाद वो लोग फ़हीम रब्बानी का नाम उगलने पर राज़ी हुए थे, जिसे सुनकर ज़ाकवान को गहरा धक्का लगा था। उसे लगता था फ़हीम हमेशा से सिर्फ गुस्सा और नाराज़गी ही दिखाता आया था, मगर दिल का साफ था। लेकिन उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि फ़हीम उसके साथ ये भी सब कर सकता है। उसके गद्दी के हवाले से लालच के बारे में हाशिम रब्बानी ने उसे आगाह किया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि उस गद्दी का लालच फ़हीम को इस हद तक घिनौना फ़ेल करने पर मजबूर कर देगा। ज़ाकवान अब किसी कीमत पर फ़हीम को बख्शने का इरादा नहीं रखता था, मगर वो पहले उसके सारे गुनाहों के बारे में जानना चाहता था। उसे गांव के लोगों से मिलकर ही पता चला था कि गांव में पिछले कुछ सालों से क्या कहर ढाया जा रहा है। इतने घर उसकी लपेट में आ चुके हैं। हमें हाशिम रब्बानी ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये उन्होंने किसी मसलहत के तहत किया था, या फिर उन्हें भी अभी तक इस मामले की संगीनी से बेखबर रखा गया था। घर वापस आकर घर वालों की टूटी बिखरी हालत देख ज़ाकवान के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़कर मसल दिया था। उसके दादा, जो उसकी आमद पर अपनी सारी बीमारियां भूल गए थे, उसे एक खबर ने उन्हें बरसों का बीमार बना दिया था। ज़ाकवान फ़हीम से उस सारी अजियत का बदला लेने का इरादा रखता था, मगर उसे बस सही वक्त का इंतज़ार था। इन सब में उलझे वो एक अहम बात तो भूल ही चुका था कि अगर वो लड़की उसे बर वक्त आगाह ना करती तो आज वो इस दुनिया से कूच कर चुका होता। उस लड़के का ख्याल आते ज़ाकवान के लब आप ही आप मुस्कराए थे। मासूरा।
زاگوان نے ہولے سے اس کا نام اپنے لبوں سے دہرایا تھا۔ معصورہ نے مانو کو تو اس کے سامنے اپنے نام لینے سے منع کر دیا تھا، مگر کبریٰ بیگم کا اس کا نام پکارنا زاگوان کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ اس کی نامحرم سے بات نہ کرنے والی بات یاد کرتے زاگوان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ آج کے دور میں بھی بھلا کوئی ایسی لڑکی ہو سکتی تھی؟ زاگوان نے کوئی سوچتے وہی نمبر ری ڈائل کیا تھا جو اس سے کل کی تاریخ میں نہ جانے کتنی کالز آ چکی تھی۔ اس کے پہلی بار میں دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب سے کسی ملازمہ نے کال اٹینڈ کی تھی، جس پر زاگوان چاہنے کے باوجود معصورہ کا نام نہیں لے پایا تھا۔ وہ بے دلی سے کال کاٹ گیا تھا۔ معصورہ نے اسے لینڈ لائن سے کال کی تھی، جہاں سے اس کا رابطہ ہو پانا ناممکن تھا۔ اتنا بڑا احسان کر کے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ بہت غلط بات ہے محترمہ معصورہ، مگر اس احسان کا شکریہ ادا تو میں ضرور کروں گا۔ زاگوان ہم کلام ہوتا ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کے ارد گرد نہ جانے کتنی حسین لڑکیاں منڈلاتی رہی تھیں، مگر اسے کبھی کسی میں ایسی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس لڑکی کی صرف آواز سن کر ہونے لگی تھی۔ زاگوان اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا، مگر جو لڑکی اسے اپنی آواز سنانے کی روادار نہیں تھی، وہ بھلا سامنے کیسے آتی؟ اچھا تم وہیں رکو، میں آتی ہوں تمہارے پاس۔ مائرو فریال کو فون پر ہدایت دیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، جب عجلت میں سامنے سے آتے شخص کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اگر مقابل شخص بر وقت اپنے قدموں کو بریک نہ لگاتا تو بری طرح تصادم ہونا کنفرم تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ مائرو نے اپنی دہانی پر معذرت خواہ انداز میں مقابل کی جانب دیکھا تھا، جہاں سفیان کو کھڑا مسکراتا دیکھ اس کے ہونٹوں کے تراش میں مسکان ابھری تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! لندن سے کب آئے واپس؟ مائرو خوشگوار حیرت کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کل رات واپسی ہوئی میری، آپ سنائیں کیسی ہے، کیا چل رہا آج کل؟ سفیان بھی جواباً خوش دلی سے بولا تھا۔ آدھی رات کو گھر پہنچنے کے بعد صبح ہی صبح آفس پہنچ جانے کا ریزن یہ سامنے کھڑی لڑکی ہی تھی، جس کی خوبصورت مسکراہٹ اس نے پچھلے 2 مہینے میں سب سے زیادہ مس کی تھی۔ سفیان ایک مشہور جرنلسٹ تھا اور پچھلے 1 سال سے وہ ماہر روح کی طرح اسی نیوز چینل سے منسلک تھا۔ 2 مہینے سے کسی آفیشیل کام کے لیے وہ لندن گیا ہوا تھا۔ سفیان کا دل نہ جانے کب اسے داغ دیتے مائرو ابنوس کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر سفیان آج تک یہ بات مائرو کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ اتنے ٹائم سے ایک جگہ کام کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ شاید سفیان اپنے دل کی بات اسی دوستی کے ٹوٹ جانے کے خوف سے یہ نہیں کہہ پایا تھا۔ میرے کام کے بارے میں تو آفس میں داخل ہوتے ہی خبر ہو گئی، آج کل تو بہت سرخیوں میں چل رہی ہوں میں۔ دونوں باتوں کے درمیان کینٹین کی دانے بڑھ گئے تھے، جہاں کافی آرڈر کرتے مائرو نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ التمش خیدان کو عام آدمی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معمولی سیاستدان کہ اتنی آسانی سے اسے توڑا یا ہرایا جا سکے۔ دلوں کے بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر جہاں تک التمش خیدان کے بارے میں پتہ چلا ہے وہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے، اس میں اس کی ہر صلاحیت موجود ہے۔ سفیان کو مائرو کے کارناموں کی ساری خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ ایک بار مائرو سے بات کرنے آیا تھا پوری تیاری کے ساتھ۔ وہ اس اچھے دل کی لڑکی کو کسی مصیبت میں پڑتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، دلوں کے بھید اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا پتہ التمش خیدان واقعی اچھا انسان ہو اور میں کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے اسے برباد کرنے کی خواہش مند ہوں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مائرو پھیکا سا مسکراتی سفیان کو لاجواب کر گئی تھی۔ تو مطلب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گی؟ سفیان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بالکل، آپ سب اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھا کر۔ مائرو کے 2 ٹوک انداز نے سفیان کو خاموش کروا دیا تھا۔ آپ سنائیں کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ آبرو بات بدلتے اسے ٹور کے بارے میں دریافت کرتے بولی۔ بہت اچھا، مگر یہاں کی بہت یاد آئی۔ کچھ چیزوں کو تو دن رات مس کیا میں نے، کاش وہ سب میں اپنے ساتھ رکھ پاتا۔ سفیان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کپ کی سطح پر انگلی پھیرتا حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ بالکل، ہمارا ملک لندن، پیرس وغیرہ سے بہت اچھا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے جو وہاں جا کر بسنے کی خواہش میں دن رات ایک کر دیتے۔ مائرو اس کی بات کو مفہوم سمجھے بغیر فخری انداز میں بولی۔ اگر کبھی میں کہیں پر میری مدد کی ضرورت پڑی تو پلیز ایک بار ضرور کہیے گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سفیان کو ہمت ہارتے خلوص دل سے کہا تھا۔ جی ضرور، تھینک یو سو مچ۔ مائرو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ سفیان کافی اچھا انسان تھا، جو اچھے سے جانتا تھا عورت کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ ماں کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی کڈنیپنگ کے بعد سے اس کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آفس کے بہت سے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، اس کے قریب جانے سے کہیں ان پر کوئی انگلی نہ اٹھ جائے۔ مگر سفیان کی اتنی اچھی بات کرنے نے ماہر روح کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھا دی تھی۔
मासूरा की तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी। कई बार डॉक्टर हवेली आकर उसका चेकअप करके और मेडिसिन देकर जा चुकी थी, मगर उसे कोई खास अफाका नहीं हो पा रहा था। इब्रार की शादी के बीच में आ जाने की वजह से उसने खुद भी अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से अब उसकी कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज इब्रार का वलीमा था। घर के सब अफराद इधर ही बिजी थे, मगर कुबरा बेगम मजीद उसकी सेहत पर मजीद कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने ज़ुहैब गिलानी से इजाज़त लेते मासूरा को मानो और घर के पुराने बाएतमाद मुलाजिमीन के साथ शहर के हॉस्पिटल रवाना कर दिया था। मासूरा को इस तरह ऐन भाई के वलीमे वाले दिन जाना मुनासिब नहीं लगा था, मगर कुबरा बेगम ने उसकी एक नहीं सुनी, जिस पर नाचार मासूरा को जाना पड़ा था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइवर विराजमान था, जबकि पिछली सीट पर बानो और मासूरा बैठी थी। ये पहली बार, और वो भी मजबूरी में ही हुआ था, कि मासूरा जिस गाड़ी में बैठी थी वो इब्रार के अलावा कोई और ड्राइव कर रहा था। मासूरा ने अपने आप को पूरी तरह से बड़ी सी चादर में लपेट रखा था, जिससे उसका पूरा वजूद बिल्कुल छुप गया था। सिर्फ मासूरा की आंखों का थोड़ा हिस्सा बाहर था। ड्राइवर पूरी मुस्तैदी से ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था। उसने एक बार भी मुड़कर देखने की जुर्रत नहीं की थी। गाड़ी को शहर की हदूद में दाखिल हुए अभी कुछ ही देर हुई थी, जब गाड़ी एक दो हौजखोले खाते अगले ही लम्हे बीच सड़क से के रुक गई थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मानो फिक्रमंदी से बोली थी। मासूरा भी एकदम परेशान हुई थी। लगता है गाड़ी के इंजन में मसला हो गया है, मैं देखता हूँ, ड्राइवर जल्दी से बाहर निकलते बोला था। मासूरा ने एक नज़र खिड़की के बाहर मंजर पर डाली। आसमान पर गहरे स्याह बादलों ने घेरा कर लिया था। सुबह का वक्त होने के बावजूद बादलों की वजह से रात का सा समा बन गया था। तेज़ हवा की वजह से आंधी चलने लगी थी। मासूरा को फिक्र हुई थी कि अगर गाड़ी ठीक ना हुई तो। वो लोग गांव से काफ़ी दूर आ चुके थे, न वापस लौट सकते थे और ना ही इतनी जल्दी हवेली से कोई दूसरी गाड़ी मंगवाई जा सकती थी। मानो पूछो ड्राइवर से, मज़ीद कितनी देर लगेगी, हमने वापस भी जाना है। मासूरा की बात पर मानो सर हिलाती बाहर निकल गई थी। बीबी साईं आबिद का कहना है कि गाड़ी के इंजन में कोई मसला हुआ है, जिसे ठीक करवाने के लिए शहर से कोई मैकेनिक बुलवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 1 घंटा लग सकता है। बानो ने कमज़ोर सी आवाज़ में तफसील बताई थी, जिसे सुन मासूरा ने अपना सर पकड़ लिया था। वो इसीलिए इब्रार के अलावा और किसी और के साथ नहीं जाती थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, और हुआ भी वही था। ड्राइवर पर भरोसा करके जाने का अंजाम भुगत रही थी। वो भी इसी सोचो विचार में थी, जब 3 गाड़ियां फुल स्पीड में उनके पास से गुजरी थी। मासूरा ने पहले से ठीक चादर के पल्लू को मजीद सेट किया था। जब वो गाड़ियां कुछ फासले पर जाकर रुकती रिवर्स हुई थी। ये कौन है? मासूरा गाड़ियों से निकलते असलत से लेस अफराद को देखकर घबराई थी। वो बैठे बैठाए किस मुसीबत में फंस चुकी थी, सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। वो असलत से लेस हट्टे कट्टे शख्स ड्राइवर से बात करते वापस गाड़ी की जानिब मुड़े थे। बीबी साईं, ये तो सैयद ज़कवान रब्बानी है, पीर साईं के पोते, जिनकी आपने जान बचाई थी। मानो गाड़ी से निकलते ज़कवान को देख पुरजोश अंदाज में बोली थी। नेवी ब्लू कमीज शलवार में मुलव्वस हमरा कोट पहने वो हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रहा था। आंखों से सन ग्लासेस उतारे उसने अपनी मगरूर निगाहें गाड़ी के काले शीशों पर गाड़ी थी, जिनके बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। मगर अंदर बैठी मासूरा घबरा कर खुद में सिमट गई थी। उस शख्स की आवाज़ सुनकर भी उसकी हालत कुछ ऐसी हुई थी। तो ये यहाँ क्यों रुके हैं? हम उनसे कोई मदद नहीं चाहिए, कहीं ड्राइवर ने उन्हें हमारे बारे में बता तो नहीं दिया? मासूरा अब ड्राइवर से किसी भी बात की उम्मीद कर सकती थी, जिसने बिना गाड़ी चेक किए यहाँ लाने की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जिस तरह ज़ाकवान गाड़ी से निकला था, बानो को भी कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। वो मासूरा की बात में सर हिलाती बाहर निकल आई थी। साईं, वो बीबी साईं कहना है कि उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, अब आप जा सकते हैं। बानो जो पूरे एतमाद से निकली थी, ज़ाकवान की मारूफ शख्सियत के सामने बात करते उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। ज़ाकवान, जिसके मुंह से उसने बीवी के नाम बातों बातों में उगलवा लिया था, अब मुलाजिम की आवाज़ और लहजा उसको मुकम्मल यकीन दहानी करवा गया था। गाड़ी बैठी लड़की वही थी जिसे वो शिद्दत से देखने का ख्वाहिशमंद है। आप अपनी बीबी साईं से कहें, मैं भी उनसे मदद नहीं मांगी थी। जब उन्होंने बिन कहे मेरी मदद की, तो मुझे भी ये शर्फ हासिल करने का मौका दे। मेरा वादा है उन्हें बाहिफाजत उनकी मंजिल पर पहुंचाऊंगा। ज़ाकवान धीमे लहजे में बोलता बानो को लाजवाब कर गया था। वो खामोशी से वापसी पलट गई थी, जबकि ज़ाकवान का जवाब सुन मासूरा ज़बत से गहरी सांस भरकर रह गई थी। उन्हें कहो हम उनकी किसी एहसान की ज़रूरत नहीं, वो जा सकते हैं, हम खुद अपना इंतज़ाम कर लेंगे। मासूरा ने काफ़ी तहम्मुल से बानो को एक बार फिर पैगाम भेज दिया था। इसका जवाब सुन ज़ाकवान के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जिसे गाड़ी के अंदर से भी मासूरा बासानी देख पाई थी। मासूरा गिलानी के ज़िद्दी मगरूर अंदाज पर ज़ाकवान के अंदर इसे देखने की तलब मज़ीद जड़ पकड़ गई थी। अपनी बीबी साईं से कहें, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ऐसे न हो
انہیں ہمارا احسان نہ لینے کی ان ضد پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہ علاقہ کافی سنسان ہے، یا یوں کہیں چور ڈاکوؤں کا گھر ہے۔ اگر اس سب کے باوجود آپ کی بی بی سائی میری مدد نہیں لینا چاہتی تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ میری محسن ہے، اس لیے میں انہیں کسی مشکل کا شکار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ذاکوان نے اپنی مسکراہٹ پوشیدہ رکھتے اپنا آخری تیر آزمایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ خود کو بہادر دکھانے والی لڑکی اندر سے کافی کمزور تھی، مانو خود بھی ذاکوان کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ساری بات ماسورہ کی گوش گزار کی، اس کا ری ایکشن بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ یہاں رکنا بے وقوفی تھی، مگر کیا یوں کسی اجنبی سے لفٹ لینا دانشمندی کا کام تھا؟ ماسورہ سے درست فیصلہ ہو پانا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ بی بی سائی، میں تو کہتی ہوں ذاکوان سائی کی مدد مان لیتے ہیں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بانو نے اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ اپنی رائے دی تھی۔ مگر بانو، ہم بھلا کسی نامحرم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ تم دیکھو باہر کیسے گارڈ کی فوج لگی ہوئی ہے، ہمارا پردہ۔ ماسورہ کو دوسری فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کی مشکل جان کر بانو گاڑی سے نکل کر ذاکوان کے بارے میں آئی تھی۔ اسے ماسورہ کے مان جانے کے ساتھ اس کے پردے کے حوالے سے تحفظات بتائے تھے۔ ان کے پردے کا پورا خیال رکھا جائے گا، میرے گارڈ میں سے کوئی ان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ذاکوان نے مکمل یقین دلاتے اپنے دل کی خواہش دبا دی تھی۔ وہ اس لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے چہرے کا دیدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذاکوان کے یقین دلانے پر ماسورہ کچھ حد تک مطمئن ہوتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ جہاں پہلے ہی تمام گارڈز آگے والی گاڑیوں میں سوار ہوتے ماسورہ کی جانب سے بالکل رخ موڑے ہوئے تھے، ذاکوان بھی اس کی جانب سے پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ دل کی ضد کے باوجود اس نے خود کو کسی بھی گستاخی سے روکا تھا۔ ماسورہ کی نظر اس کی چوڑی پشت کی جانب اٹھی تھی۔ اپنے بڑوں کے منہ سے اس نے اس شخص کا بہت ذکر سنا تھا۔ ذاکوان اسی طرح کھڑا تھا جب اسے گاؤں میں بانو کی چیخ کی آواز پڑی تھی۔ سائیں! بانو کی پکار پر ذاکوان بے اختیار پلٹا تھا، جب اس کی نظر بانو کے بازو میں بے سدھ دھوتی ماسورہ پر پڑی تھی۔ پوری طرح سیاہ چادر میں لپٹی، چہرے کو اچھی طرح ڈھکے ہوئے ماسورہ گیلانی اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ ذاکوان کی نگاہیں اس کی چادر سے جھانکتی آنکھوں پر جم سی گئی تھیں، جن پر اس وقت گھنیری پلکیں سایہ فگن اس کی دلکشی اپنے اندر چھپائے ہوئی تھی۔ ذاکوان اس کی آنکھیں دیکھ ہی یقین سے کہہ سکتا تھا، یہ لڑکی اپنی سیاہ شال میں قیامت کے حسن چھپائے ہوئی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ ذاکوان واپس حواسوں میں لوٹتا ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بانو اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر ذاکوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو تھامے یا نہیں۔ بانو ماسورہ کے دھان باندھے وجود کو اپنے سہارے سنبھالے کھڑی تھی، مگر اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے کی ہمت نہیں تھی بانو میں۔ اسی کام کے لیے اس نے ششو پنج میں مبتلا کھڑے ذاکوان کو پکارا تھا۔ سائی، بی بی سائی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہیں فوری ہاسپٹل پہنچانا ہوگا، آپ پلیز مدد کریں ہماری۔ بانو ماسورہ کی فکر میں ہر بات بھول چکی تھی، یہ بھی کہ اگر اس بارے میں ماسورہ کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے بانو کا گلا دبا دیتی۔ اس کی بات پر ذاکوان ہر سوٹ جھٹکتا آگے بڑھا تھا اور ماسورہ کے پھول سے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ ماسورہ کا نقاب چہرے سے ابھی بھی نہیں سرکا تھا، جبکہ ذاکوان نے بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ ماسورہ کے بالوں کی لٹیں چادر سے جھانکتی باہر نکل آئی تھیں۔ ذاکوان ماسورہ کو لٹا کر پیچھے ہٹ گیا تھا اور جلدی سے دوسری گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی شہر کی جانب دوڑا دی تھی۔ ذاکوان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آج صبح اس کی مانگی گئی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی اور اسے ماسورہ گیلانی کا دیدار نصیب ہوگا۔ ذاکوان نے اس کے بعد ماسورہ کا نہ خود سامنا کیا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اس کے کمرے کی جانب جانے دیا تھا۔ صرف لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز ہی تھیں جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ ذاکوان کے کہنے پر ہی بانو نے فون کر کے گھر اطلاع کر دی تھی، جس پر وہ لوگ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکل آئے تھے۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی، کم خوراک لینے اور رات بھر کے جگراتوں نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہ اپنی صحت کی آپ دشمن تھی۔ ڈاکٹرز حیران ہوئے تھے، کیونکہ ماسورہ کی حالت دیکھ سے یہی لگتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش ہی نہیں رکھتی تھی۔ ماسورہ کی فیملی کے آتے ہی ذاکوان بنا ان کے سامنے آئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بانو نے خود بھی لفٹ لینے والی بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ عابد ڈرائیور اس بات پر بانو کا احسان مند ہوا تھا، اگر اس کے مالکوں کو اس کی اتنی بڑی لاپرواہی کا پتہ چل جاتا تو اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ ماسورہ کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی، کئی بار ڈاکٹر حویلی آ کر اس کا چیک اپ کر کے اور میڈیسن دے کر جا چکی تھی، مگر اسے کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا۔ ناول جاری ہے۔